Assalamu alaikum. A very good morning to all of you. Welcome to Rise and Shine only on 365 News Monday to Friday 9 से 11 लाइव. मैं नादिया खान और ज़ोहेब हसन मेरे साथ. क्या बात है फिर क्या मतलब माशाल्लाह जबरदस्त. आप आजादी मुबारक. ये वही है जो मैंने ये आजादी देखें आप. ये वही है 3-4 दफा जो पहना हुआ है. ये कोई जबरदस्त ना कहे आप इसे. ये आपके जबरदस्त होते हैं रोजाना नया सूट. हम तो 3-4 दफा 5-6 दफा पहन के फिर वही पहन लेते हैं कॉम्बिनेशन. इतनी भी आजादी नहीं होनी, इतनी भी आजादी नहीं होनी चाहिए. थोड़ी नजर होनी चाहिए. थोड़ा सा ट्रैक है तो माशाल्लाह जबरदस्त भाई. जश्न आजादी बिल्कुल सेलिब्रेट और लग रहा है भाई पूरे कराची को आप देखें सजा दिया है. हर जगह पर हम देखते हैं सब्ज लाली परचम लहरा रहा है, झंडियां ये वो सारी चीजें तो बड़ी तैयारी हो रही है. बिल्कुल. और ये लेकिन कल मुझे एक बड़ी स्ट्रेंज बात लगी कि ये एक बाजार सा लगा हुआ था जहाँ चीजें ये जश्न की फरोख्त हो रही थी और उसमें कितना सैड ना आशिक वाला गाना लगाया हुआ था और बंदा ऐसे एक्सप्रेशंस के साथ मतलब खो ही गया ना. प्लीज ये मैं आपको कहूंगी कि आप मिली नगमे लगाएं तो तब आपके ना वो एक फील आती है, आपको अच्छा लगता है कि जी मिली नगमे है, ये जोश आता है. ये आपने आशिकों वाले गाने क्यों लगाए हुए थे? दिल टूट गया, छोड़ दिया, माशूक चला गया. प्लीज ये आजादी बाजारों में ना ये आपने गाने नहीं लगाने. इस पे फाइन डालें कि जो ना दिल टूटे वाले जो है ना हजरात अपने गाने लगा रहे हैं. दिल तो जोड़ना है, जो टूटे हुए उनको भी जोड़ना है. फील ही गलत है भाई, फील ही गलत है. सिर्फ मिली नगमे लगे उसमें झूमेंगे सब, मजा है. आप बाकी म्यूजिक जो है ना घर पे सुने आप अपने. हाँ बिल्कुल ऐसा ही है. तो ये जश्न आजादी की बात हो रही है. अच्छा खैर आज बता देते हैं जल्दी से क्या क्या है. आर्मी चीफ दौरे पर है यूएस के और बड़ा सा रहा जा रहा है. ब्लूमबर्ग भी उस बारे में बात कर रहा है. यूएस का मीडिया भी बहुत ज्यादा बात कर रहा है. तो उसकी हम आपको बताएंगे अहवाल क्या है. और फिर इंडियन एयर चीफ ने स्टेटमेंट दे दिया. फिर उनको याद आ गया कुछ. मैं पता मैंने 5 जहाज बनाए हुए थे उसके पेपर के. अच्छा. मैंने कहा था शो पे लाऊंगी. तो ये गिराए इन्होंने, ये गिराए. हाँ मैं टू मच. मैं इससे पेन से गिराता. हाँ अभी बना लेते हैं ब्रेक में. जहाज की क्या बात है. जो जहाज आप गिरा सकते हैं, जो आपकी काबिलियत है भारत की, वो तो हम अभी ब्रेक में बना लेंगे. हाँ सही. मुझे आते हैं वो बनाना. आते हैं ना. बस ठीक है ब्रेक में बनाते हैं. मैं 5 बनाता हूँ, आप पेन से गिराएंगे. हम आपको ब्रेक के बाद दिखाएंगे कौन से 5 जहाज हैं जो भारत ने हमारे गिराए हैं और सडनली जाग गए भाई. बिल्कुल. मतलब मुझे ये लग रहा है कि देखिए बेइज्जती तो होनी है. मोदी ने कहा होगा कि गन्स जो है ना बेइज्जती वाली, उनका फोकस इस बंदे पे करो. अब आप इसकी ट्रोलिंग करो ताकि मैं रेस्ट करूं. अच्छा देखिए उन्होंने ये कहा है, लेकिन जब सेगमेंट आएगा फिर बताऊंगा. CNN की स्टोरी क्या है मैं आपको बताऊंगा. हेडलाइन है. हाँ CNN की स्टोरी अलग है बिल्कुल. एयर चीफ कुछ कह रहे हैं और आर्मी चीफ कुछ कह रहे हैं. वो खैर बाद में जब सेगमेंट आएगा. इनके अपने आपको याद है आर्मी ऑफिशियल्स जो हैं वो बता रहे थे कि भाई हमें तो अच्छा क्या था कि हमें तो ऑर्डर ही नहीं थे कि कुछ करना है, हमने शूट ही नहीं करना, हमने अटैक ही नहीं करना, हम तो मजबूर थे, हमारे हाथ और हमारी गन्स बंधी नहीं थी. भाई टेक्निकल मिस्टेक की बात कर रहे हैं. बस इतना सा मैंने आपको इंक्लिंग दे दी है, लेकिन सेगमेंट बताऊंगा टेक्निकल मिस्टेक हो गई हमसे. ये कैन यू गेट. अच्छा खैर अब हम फिर शो पर बात करेंगे. डंपर का एक एक्सीडेंट हुआ, बहुत ही हॉरेबल. ये एक पूरी फैमिली ज़ाहिर है वो जान चली गई और सारी चीजें. उसके बाद 60 डंपर्स को आग लगा दी गई. ठीक है तो इस पर हमें जरा डिटेल में बात करनी है थोड़ी. एक तो जानी नुकसान हुआ और डंपर के ड्राइवर को पकड़ना चाहिए सब कुछ हो, लेकिन ये जो हो रहा है उसके बाद इस पर जरा लेकिन और जो हुआ ये क्यों हुआ? जबकि हमारी जब जिम्मेदार इंतजामिया से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि नहीं अब हम इसको देख रहे हैं, हम इनके कोई वो लगा देंगे कि अब हमको अलार्म सिस्टम गाड़ियों में वो कुछ हम चेंजेस कर रहे हैं. फिर हम इनके जो लाइसेंसेज और इनकी रजिस्ट्रेशन हर चीज पे जो है ना इनकी सोबरनेस पे भी वैसे आपको चेक रखना चाहिए कि नशे में तो वैसे नशे में ही होगा. तो तर्जुमान से हुकूमत हमारे साथ होंगे इस इशू पर और बहुत सारे लाइटर भी हमारे पास कुछ चीजें हैं जो आपसे करनी है. जरा मजे की बात भी है. तो खैर हम आगे बढ़ते हैं. पहला हमारा सेगमेंट यही है कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर एक और कामयाब दौरे पर अमेरिका में है. सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल कुरेला की रिटायरमेंट और नए कमांडर की तकरीब में शिरकत उन्होंने की है. और आम मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक के डिफेंस चीफ्स के अलावा चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल जन कैंट से भी मुलाकात की है. और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर का दूसरा ये जून के बाद सरकारी दौरा है और इस दौरे के दौरान बहुत उनको सराहा जा रहा है. अच्छा उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी बात की है और 2-3 चीजें उन्होंने. एक तो वाज़ेह तौर पर पाकिस्तानी कम्युनिटी से क्या बात की उन्होंने, उसके अज़्म का इजहार किया कि भाई पाकिस्तानी कम्युनिटी पुरअज़्म है और मुहिब वतन है. उन्होंने फॉरेन इश्यूज पर भी यानी आप देखें कि खुलकर बात की. अच्छा ये पहले मेरे ख्याल में ऐसे कभी हुआ नहीं. इस तरह नहीं. आर्मी चीफ ने मतलब इतना जबरदस्त सबसे बात की हो, एक्सेसिबल हो, सवाल जवाब, इंटरैक्शंस नेवर हैपेंड. बिल्कुल ऐसे ही है. तो उन्होंने जो है वो यूएस पर भी बात की, उन्होंने फिर इंडिया पर भी बात की, उन्होंने गजा पर भी बात की, अफगानिस्तान के मसले पर भी बात की, चाइना से हमारे ट्रेड की बात की. तो सारी चीजें यानी ऐसा नहीं कि अपना मौके वहां पर छुपा लिया. तो वाज़ेह तौर पर मिलना भी दिखाई. तो हमें ज्वाइन किया स्टार है हमारे आर्मी चीफ तो उनसे तो सब मिलना. बिल्कुल हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने. हारिस साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया. गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप?
اچھا جی بریگیڈیئر صاحب سے تھوڑی سی اس دورے کی بھی تھوڑی سی اہمیت بتائیں، اور پھر یہ جو لوگوں کے ساتھ انٹریکشن آرمی چیف کا رہا وچ از ویری ریئر، ویسے کبھی دیکھا نہیں، اس کی اہمیت بتائیں کہ ہاؤ امپورٹنٹ از دس. وہ ہمیشہ کے ایکسپوز ہو گئے، ہمیشہ بات کرتے تھے، تو یہ چیزیں آئی تھیں بہت ہی بہتر ہوئی ہیں. اور انہوں نے اسپیشلی بتایا کشمیر کے بارے میں جو دنیا ورزش ہو رہا ہے، ایک فال فلیگ کے اوپر ایک نیوکلیر ملک پر اٹیک کر دیا انڈیا نے، کتنا ارسپانسبل میچور ملک ہے یہ دنیا کو چل گیا. کشمیر انٹرنیشنل سر بالکل، میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آرمی چیف نے جس طرح کھل کے اپنا موقف، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سرکاری دوروں پر جب آپ جاتے ہیں کسی ملک میں تو اپنے بائے لیٹرل تعلقات کی زیادہ پرواہ کرتے ہیں آپ، اور پھر جو دیگر چیزیں ان کا ذکر نہیں کیا جاتا. لیکن اس دورے میں ہم نے خاصیت یہ دیکھی کہ انہوں نے غزہ کے معاملے پر بھی، فلسطین پر بھی کھل کے پاکستان کا موقف بیان کیا. پھر انہوں نے ایسا نہیں ہے کہ چائنا سے ٹریڈ کی بات نہ کی ہو، چائنا کا بھی نام ضرور اس میں آیا اور انڈیا کی تو بات کی ہی. تو اس کانٹیکس میں کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ان کے دورے کو؟ دیکھیں، یہ ایک واحد چیف آرمی اسٹاف ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر، جنہوں نے آنیسٹلی پاکستان میں اتنی ایفرٹ کی ہے، پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی، اکنامک اسٹیبلٹی کی، سیکورٹی انوائرمنٹ بہتر کرنے کی، بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ کرنے کی، فورن انویسٹمنٹ لانے کی. wherever he goes he talks openly about پاکستان. انہوں نے یہاں پر آپ کو یاد ہو مائنڈ میں ایک بہت بڑی کانفرنس بھی کی تھی، اور ابھی بھی وہیں یہی انہوں نے بات کی. ہی از آلویز ورڈ اباؤٹ پاکستان، کہ پاکستان کو ہم نے اوپر لے کے جانا ہے، پاکستان کا جھنڈا اوپر لے کے جانا ہے. اور اس وقت جو سچویشن ہے، جتنا ہمیں لوگ ایکسیپٹ کریں، آپ دنیا چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم کو انوائٹ کر رہی ہے، یہ ایک بہت بڑی چینج ہے. اور انڈین پرائم سے دیکھ لیں، گھر میں ایک وہ جو ہوتا ہے دل کے اندر چھپا ہوا ہے کنویں کے اندر، اس کو نو بڈی از انوائٹنگ، اور اس کو سمجھ نہیں آ رہا. اور ابھی آپ کے سامنے ایک اور نیا شو سے چھوڑ دیتے ہیں کہ 6 جہاز ہم نے پاکستان گرایا 3 مہینے کے بعد. اچانک ان کو جیسے ہوتا ہے نا، آپ میں سے اٹھے آگے کریں کہ 6 جہاز گرا دیے. اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ کتنے پریشان ہیں، اور پاکستان کا امیج از ریئلی آن دا اسکائی ہائی. یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. امریکہ پھر اس کے بعد آپ کو ٹریڈ میں بات کر رہا ہے، کمرشل ایکٹیویٹی کی بات کر رہا ہے. آئی ایم شیور بچوں کے مائنڈر ویزوں کی بات ہوگی کہ ان کو زیادہ اہمیت دی جائے گی، بچے جائیں پڑھے، اور جتنی انڈسٹری نہیں پاکستان میں لگے گی واپس آئیں، جاب اپرچونیٹیز ملیں گی. تو یہ اوور آل پاکستان، آئی تھنک آئی فیل کہ ود ان 5 to 10 years we are going to have a good economy and also very influential in the world affair, and particularly in South Asia country. بالکل سر، یہ پارلیمنٹ میں کوئی اگر بات ایسی ہو جائے، اوتھینٹک ہو نہ ہو، یہ پھر بھی ہوتا ہے، لیکن ملٹری کی طرف سے کبھی کوئی بیان ایسے جھوٹ آ جانا، ہمارا تو دیکھیں کتنے اوتھینٹک اور سیریس اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے جب بھی آئی، چاہے جنگ کے دنوں میں یا اس کے آگے بھی. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ بھارت ایک اتنی ارسپانسبل ایک فضول اسٹیٹمنٹ دے دے، اور وہ ان کی ملٹری کی طرف سے؟ آپ یہ دیکھیں نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی ملٹری لیڈرشپ کتنی ویک ہے، اور ان کی ٹروپس میں اور کمانڈ میں آپس میں کوئی ٹرسٹ نہیں ہے، کانفیڈنس نہیں. ان کے چیف آف آرمی اسٹاف کہہ رہے ہیں ہاں ہمارا نقصان ہوا تھا، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نقصان ہوا کیوں.